प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा ध्यान करवा प्रसंग शीर्षक होछि बापा सम्मान काहे। प्रश्न चिन्ह जे बापा सम्मान काहे। जदि आम बापा बोली कहूँ बापा सम्मान भी रहा दरकार, बापा मर्यादा भी रहा दरकार, बापा कथा को रखा भी दरकार। नले आम बापा कही कि लाभ। बापा सम्मान कहीं आम जब प्रार्थना करुँ कौन प्रार्थना करुँ प्रभु शिखाइले माथ्यू तार 6 पर्व 9 पदे अतः तुम्हें माने ए प्रकार प्रार्थना करो, हे आंभ मान को स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। कौन हे आंभ मान को स्वर्गस्थ पिता तुम नाम मान्य हो। से मान्यता कहीं प्रभु को से सम्मान कहीं आम प्रभु को से सम्मान देउ कि। आपण ख्रिस्टियन संप्रदाय देखिए अनेक लोग केवल जीशु को मानती, जीशु को सेवा करती, जीशु को कतिरे प्रार्थना करती, एपरिक जीशु को बापा बोली कहते। जीशु जदि बापा अटंती, जीशु जहां को बापा बोली कहते से कौन आपंकर जेजे बापा। प्रभु जीशु शिखाउछंती प्रार्थना केंद्र करबो हे आम मान को स्वर्गस्थ पिता। जीशु पिता नुहंती। आ कि जन को देखिए भ्रमित से माने केवल आत्मा पाई से माने कहती आत्मा ही सब किछि। से बुझेबार शैली केमती आग पिता थिले, से पिता जगत को पुत्र ही आसिले, से पुत्र गला पर पवित्र आत्मा ही गले। माने पिता ही पुत्र, पुत्र ही पवित्र आत्मा। ए प्रकार भ्रमात्मक शिक्षा आपण ख्रिस्टियन संप्रदाय बहुत देखिए। पिता पुत्र नुहंती, पुत्र पवित्र आत्मा नुहंती, पवित्र आत्मा पिता ईश्वर नुहंती। पिता अछंती, पुत्र प्रभु जीशु अछंती, पवित्र आत्मा परमेश्वर अछंती। तेणु प्रभु जीशु संबोधन करने स्वरूप कहते तुम्हें जब प्रार्थना करिवो हे आम मान को स्वर्गस्थ पिता बोली प्रार्थना करिवो आ मो नाम रे मांगिबो, जीशु नाम रे मांगिबो। आ तुम्हें प्रार्थना करने समय पवित्र आत्मा तुमको साहाय्य कर। आज प्रसंग होछि पिता सम्मान कहीं। ए दिन मान आप देखिए ख्रिस्टियन संप्रदाय पिता प्राय विस्मृत, कहीं स्मरण आनती नहीं, खाली प्रार्थना करने समय पिता पिता हमें किंतु से सम्मान कहीं। प्रभु थरे पचारुछंती तांको भाववादी द्वारा मलाखी पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार 6 पदरे पुत्र अपना पिता को और दास अपना मुनिब को समादर करे। पुत्र कौन करे अपना पिता को से समादर करे, जमती दास अपना मुनिब को समादर करे। करे ना नहीं करे। यदि बापा से समादर पाइबार योग्य अट, जब से मुनिब दास तांको समादर कर। मात्र आंभे जब पिता अटु तेबे आंबर समादर कहीं। ये प्रभु पचारुछंती जदि तुम्हें मते पिता बोली कहूछ से समादर कहीं। मु तो से समादर देखि पारुनी। माने ए प्रकार एक परिस्थिति आसी जाइथिला लोक मान मध्य से पिता को समादर देवा भी छाड़। देखिए आजिकल आम घर मान पिता समादर नहीं। ए बापा मो बापाटा तो से अपन सांग से किए से पिता अटंती।
आज ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଅନେକ ପିତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମ ଏକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ ଶିକ୍ଷା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାଦର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନ। ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସଲିଡ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସଲିଡ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସଲିଡ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ସମାଦର କରିବା ଅଛି, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ପିତା କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ, ତେବେ ଆପଣ ସମାଦର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ପିତା ଅଟେ ତେବେ ମୋର ସମାଦର କାହିଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ମୁନିବ ଅଟୁ ତେବେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଭୟ କାହିଁ। হে ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ଯାଜକଗଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କହୁଅଛ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁରେ ତୁମ ନାମ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଜ୍ଞା କରି ତୁଚ୍ଛ କରି ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁରେ ଅବଜ୍ଞା କରିଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ପିତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉନା, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ନା, କେବଳ ପିତା ପିତା ହଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଏ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢିବେ ଆପଣ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ପିତା କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଅବଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ତାହା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ପିତାଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହବ ତାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଦର କରିପାରିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ଆପଣ ଦୟାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ବର୍ତ୍ତୁ। এই ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।